বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়ে তৃণমূল সরকারের 15 বছরের শাসনের বিরুদ্ধে 35 পাতার এক বিস্ফোরক চার্জশিট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিউ টাউনের এক হোটেল থেকে দুর্নীতি, নারী নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশ ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। শাহের দাবি, এটি বিজেপির তৈরি নয়, বরং বাংলার শোষিত মানুষের তৈরি চার্জশিট। ভোটের মুখে তপ্ত বাংলার রাজনীতি, আর সেই উত্তাপ আরো বাড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় পা রেখেই তৃণমূল সরকারের 15 বছরের খতিয়ান তুলে ধরে 35 পাতার এক চার্জশিট প্রকাশ করলেন তিনি। শাহের কথায়, এই চার্জশিট আসলে বাংলার জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রতিফলন। দুর্নীতি থেকে সিন্ডিকেট রাজ আর নারী নিরাপত্তা থেকে শিল্প, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৃণমূল ডাহা ফেল করেছে বলেই দাবি তাঁর। এদিন শাহর নিশানায় ছিল মূলত অনুপ্রবেশ ইস্যু। তিনি স্পষ্ট জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দেশ থেকে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে বের করে দেওয়া হবে। শাহের বিস্ফোরক অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিএসএফকে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি দিচ্ছে না। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है। मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा। हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। পরিসংখ্যান দিয়ে শাহ বোঝাতে চান, বাংলার বিজেপির ভোট ব্যাংক এখন মজবুত। 2014-র 2% থেকে বেড়ে এখন তা 40%-এর ঘরে। এই নির্বাচনকে তিনি ভয়মুক্তির নির্বাচন এবং ডেমোগ্রাফি বাঁচানোর লড়াই বলেই অভিহিত করেন। ये चुनाव जो है वो एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है, आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव। আরজিকর থেকে সন্দেশখালী নারী নিরাপত্তা ইস্যুতেও এদিন সুর চড়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কেন মহিলারা সবথেকে বেশি অসুরক্ষিত? এমনকি আরজিকর কাণ্ডে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের রাজ্যসভায় পাঠানোর প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূলকে রক্ষা কবচ দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করেন তিনি। महिला मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं महिला है, उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी कर के केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ, वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। বিহার এবং ওড়িশার পর বাংলাতেও বিজেপি সরকার গড়ে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ মডেলে সুশাসন আনার প্রতিশ্রুতিও দিলেন শাহ। 24 में हमने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं।
बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। এদিন সাহস সুর চড়িয়ে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার ভিকটিম কার্ড খেলেন, কখনো পা ভাঙেন, কখনো কপালে পট্টি বাঁধেন, কিন্তু বাংলার মানুষ এবার সব বুঝে গিয়েছে। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। এসআইআর রিপোর্টে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন শাহ। কেরালা বা তামিলনাড়ুতে যা হয়নি, বাংলায় সেই ভোট পর্যবেক্ষণে কেন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করতে হলো সুপ্রিম কোর্টকে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। ক্যামেরায় বরুণ ভান্ডারীর সঙ্গে ত্রয়ন চক্রবর্তীর রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা, নিউ টাউন।